हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिवाइज स्टोरी। आज आम पढ़ा क्लास 7 इंग्राजी बही पार्ट 2 लेसन 4 फॉलोअप लेसन तिलका माझी। पूर्वर आम पढ़ी स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा विषय। तो आज आम पढ़ा तिलका माझी विषय। ए होउचंती जड़े महान आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी। तिलका माझी होउचंती आम देशर प्रथम स्वाधीनता संग्रामी रूपे परिचित। चलतु वर्तमान प्री रिडिंग को पढ़ा। डू यू नो हुज पिक्चर इज दिस मीन्स यह कहार छवि तुम्हें जानी पारछ कि देखि पारथिबो गोटे पिक्चर देइछि तो एही पिक्चर टी कहार तुम्हें जानी पारछ। रीड द स्मॉल पैराग्राफ इन ब्रैकेट्स टू नो अबाउट द पिक्चर मीन्स छविटी विषय जानिबा को बंधनी मध्यस्थ छोट अनुच्छेदटी को पढ़िबा। About 200 years ago, when hardly anyone thought of fighting against the British in India, means प्राय 200 वर्ष पूर्वे जेतेबेले जणे इंग्रेज विरुद्ध रे युद्ध करिबा कथा चिंता करि पारुन थिला। तिलका माझी ए सांताल ऑफ भगलपुर इन बिहार fought against them and was hanged by the British means से समय तिलका माझी जे कि बिहार रो भगलपुर बासी जड़े सांताल तांको विरुद्ध युद्ध करी इंग्रेज मानक द्वारा फांसी पाइथिले। आवर हिस्ट्री बुक्स डू नॉट मेंशन हिज नेम मीन्स आम इतिहास बही तांको कथा जणाए नाही। वी हैव फॉरगॉटन दिस ग्रेट मैन हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द कंट्री एंड शो अस द पाथ टू फ्रीडम मीन्स एपरि जड़े महान व्यक्ति जे कि निज जीवन को उत्सर्ग करी आमको स्वाधीनतार बाट देखाइथिले आमे तांको भूली जाइछे। हियर यू विल रीड अबाउट दिस ग्रेट मैन मीन्स एठारे आमे सेही महापुरुषंक विषय रे पढ़िबा। नाउ वी स्टार्ट एसजीपी 1 फर्स्ट पैराग्राफ। इन 1750 तिलका माझी वाज बोर्न इन मुर्मू फैमिली इन ए स्मॉल विलेज नियर भगलपुर इन बिहार मीन्स 1750 मसीह तिलका माझी बिहार भगलपुर निकटर एक छोट ग्राम मुर्मू परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। द विलेज इज नाउ कॉल तिलकपुर मीन्स से ग्रामटी को एबे तिलकपुर कहा जाउछि। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ। द मुर्मूस आर प्रीस्ट एमंग द सांताल्स मीन्स मुर्मू माने सांताल मानकर पुरोहित थिले। सो तिलका यूज टू वर्कशिप मारांगबुरु फ्रॉम हिज इयरली डेज मीन्स तेणु तिलका तांको पिलाटी दिनरू मारांगबुरु को पूजा करि आसुथिले। एज द डेज वेंट बाय ही ग्रीव अप टू बी ए रिलीजियस मैन दिन बीती चलला एवं से जने धार्मिक व्यक्ति रे परिगणित हेले। पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियंस हैड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम एंड दे कॉल हिम तिलका बाबा मीन्स समस्त धर्मर लोक माने तांकु बहुत श्रद्धा करुथिले एवं भक्ति करुथिले एवं स्नेहरे तांकु तिलका बाबा बोली डाकुथिले। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। तिलका वाज आल्सो वेरी गुड एट यूजिंग बॉज एंड एरोज मीन्स तिलका मध्य धनुषर विद्यारे निपुण थिले। देयर वाज नॉन इन हिज एरिया who could surpass him at shooting arrows from a bow एठारे surpass means अतिक्रम करिबा तो धनुषर विद्यारे तांको अंचलर केही जणे तांको अतिक्रम करि पारुनथिले। he used to train the young men of the village in shooting arrows means से सर बिंधिवा शिक्षा ग्रामर युवक मानकु दउथिले। now SGP 2 fourth paragraph. The Santals as you know are freedom loving people means तमे जानिछो सांताल माने मुक्त जीवन प्रणाली को भल पाइबार लोक थिले। इन दोज डेज दे लाइव ए फ्री लाइफ विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल मीन्स से समय रे से माने बाह्य कटकणारू मुक्त होई मुक्त जीवन यापन करुथिले। दे क्लियर द फॉरेस्ट prepare field and grew different kinds of crops means से माने जंगल सफा करी खेत प्रस्तुत करुथिले एवं सेथिरे विभिन्न प्रकारर शस्य उत्पादन करुथिले।
ଦ କିଙ୍ଗ ହେଡ୍ ଲିଟିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦେମ୍। ରାଜାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ୱାନ୍ସ or twice a year they had to help the king when there was a war। ମିନ୍ସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। But after the Plassey battle, the British became the rulers of Bengal, ବିହାର and ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାଲିଟିଗଲେ। The king of ଭଗଲପୁର came under the control of British। ଭଗଲପୁରର ରାଜା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲେ। The British wanted to collect more money। means ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ ଖଜଣା ବା ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। They asked the king of ଭଗଲପୁର for more money। ସେମାନେ ଭଗଲପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବା ଖଜଣା ଦେବାକୁ କହିଲେ। The king in turn appointed outsider to collect rent from the tribals। means ଫଳରେ ରାଜା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ ନିମିତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। Some tribal villagers were given as plotters by some landlords। means କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟା ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। The landlord asked the Santals to pay more tax and often took away their property and lands। ଜମିଦାରମାନେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 5th ପାରାଗ୍ରାଫ। ତିଲକା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ମିନ୍ସ ତିଲକାଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଦ ସାନ୍ତାଲ୍ସ ନଟ୍ ଟୁ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ କର ନ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଦ ସାନ୍ତାଲ୍ସ ବିକମ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସାନ୍ତାଳମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହେଲେ। ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ସାନ୍ତାଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଭଗଲପୁର। ମିନ୍ସ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗଲପୁରରେ ଏକ ନୂତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ନାମ କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ହି ଟ୍ରାଇଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ସାନ୍ତାଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସାନ୍ତାଲ୍ସ। ମିନ୍ସ ସେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ସୈନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତିଲକା କୁଡ୍ ନଟ୍ ବିୟର୍ ଦିସ୍। ତିଲକା ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ କିଲ୍ କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମିନ୍ସ ସେ କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ନାଓ SGP 3 6th paragraph। ଦ ଚାନ୍ସ କେମ୍। ମିନ୍ସ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଅନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ 23rd January 1784 କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ରାଇଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ହର୍ସବେକ୍। ମିନ୍ସ 1784 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ସକାଳେ କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ା ସବାରରେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତିଲକା ସୁଟ୍ ଏନ୍ ଏରୋ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍ ହିମ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ମିନ୍ସ ତିଲକା କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଭ୍ରିହୁୟାର। କ୍ଲେୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ମୋର୍ ସୋଲଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେପନ୍ସ। ମିନ୍ସ ସରକାର ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଗାଇଲେ। ବଟ୍ ତିଲକା ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପିପୁଲ ଫଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଇୟର୍ କିଲିଂ ମେନି ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଏରୋଜ୍। କିନ୍ତୁ ତିଲକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ 1 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଧନୁଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିପାତ କଲେ। ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେ ମେଡ୍ ଏ ସଡେନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ତିଲକା ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫଲୋୟର୍ସ।
मीन्स परिशेषरे सेमाने तिलका एवं तांको लोकमानंको उपरे हठात आक्रमण कले। तिलका वाज आरेस्टेड। तिलका को बंदी करागला। ही वाज मार्सिलियसली बीटेन मीन्स तांको निष्ठुर भावरे प्रहार करागला। हिज हैंड्स वेयर देन टाइड टू ए हॉर्स एंड ही वाज ड्रेज ऑल ओवर भगलपुर टाउन मीन्स तांको हाथ को गोटे घोड़ा सहित बांधी दियागला एवं भगलपुर टाउन बा सहर सारा घोषाड़ी घोषाड़ी नियागला। बट तिलका डिड नॉट डाई आफ्टर ऑल दिस किंतु ए सबुथिरे तिलकांकर मृत्यु होई नथिला। सो दे हैंग हिम फ्रॉम ए ट्री तेणु सेमाने तांको गोटे गछरे फांसी लगाई झुलाई देले। द प्लेस इज नोन टुडे एट तिलका छक मीन्स से स्थानटीर नाम एबे तिलका छक बोली कुआ जाउछि। नेक्स्ट 7 पैराग्राफ हिस्ट्री हैज फॉरगेटेन तिलका माझी इतिहास तिलका माझी को भूली जाइछि। हिज नेम इज नॉट फाउंड इन हिस्ट्री बुक्स तांकर नाम इतिहास बही रे देखिबा को मिले नहीं। बट मेनी पीपुल हु केम टू भगलपुर पे देयर रेस्पेक्ट टू तिलका किंतु अनेक लोक जो माने भगलपुर आसंती तिलका को सम्मान जनाती। इन 1969 द सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान केम टू भगलपुर 1969 मसीह सीमांत गांधी खां अब्दुल गफ्फार खां भगलपुर आसीथिले। ही वेंट टू तिलका चौक व्हेयर तिलका वाज हैंग एंड पेड हिज रेस्पेक्ट टू दिस ग्रेट मत्तार। ही वेंट टू तिलका चौक व्हेयर तिलका वाज हैंग एंड पेड हिज रेस्पेक्ट टू दिस ग्रेट मत्तार। से तिलका छक को जाइथिले जोंठारे तिलका को फांसी दिया जाइथिला एवं से महान शहीदों को तांकर सम्मान जणाइथिले। मो नेक्स्ट वीडियो रे तिलका माझी चैप्टर रो HGP 1 HGP 2 एंड HGP 3 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो आसीबो।